مساء النور، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده وعلى جديد من برنامجكم الطول الكبير المغربي دائما على شاده تي في. الضيفه ديالنا هذه واحد شويه بغينا نغيروا واحد شويه الشو، نعطيو كذلك فرصه ما بغيتش نقول الشباب مي الاسماء بطبيعه الحال انها فوالا تلمع في سماء الفن المغربي. دياز، مساء النور. السلام عليكم. اللي سمع دياز غادي يقول شنو هاد السميه. الوغ شكون هي دياز؟ دياز سي لو نون دارتيست ديالي. انا سميتي ساره مي ساره بشير. ساره بشير. مواليد 1988. وي سي سا. في باريس. Oui, tout à fait. Et Nantes, j'ai choisi Diez parce que j'avais envie de faire la différence ma vie d'artiste ou ma vie privée. Donc voilà, j'ai choisi Diez parce que c'est en rapport avec la musique. Donc ça me représente bien. شنو يمكن لك تقولي للمشاهدين باش تزيد تقربيهم من الشخص ديالك دياز؟ عندك دي زوريجين ماروكو algérienne, française. Française et espagnole plutôt. Mais, ok, alors je le ça d'ailleurs, j'adore parce que voilà, ça change. Oui, je suis à l'aise. Tu es à l'aise et c'est ça l'esprit Talk Bil Maghribi. C'est ça l'esprit Talk Bil Maghribi. Donc, il y a maman نص جزائرية ونص مغربية. Ok. وبابا جزائري. جزائري ولكن تزاد في قنيطرة في المغرب. Et بابا هو اسبانيول donc voilà عندي des origines. المهم انا كنحس براسي انا مغربيه باسكو جدي وجداتي هما مغاربه donc انا كبرت معاهم هنا في المغرب donc j'ai toujours eu de la culture marocaine très présente في mon enfance. التاثير ديال المهجر اولا ديال لو فيت انك تزادي في بلاد اخرى اللي ماشي بلادك عليك وعلى الشخصيه ديالك اون جينيرال على مغاربه العالم كيف ما كنسميهم؟ كان تاثير ايجابي كان تاثير سلبي شنو؟ can you عاود the question please because comment te dire l'influence de ton pays je dirais pas de résidence parce que c'est là-bas où tu es né. Cette influence là il était plutôt positif négatif sur ta personne comme étant marocaine? Là il y a positive. ما غنكذبش عليكم j'ai eu la chance de grandir en France, d'avoir une culture française et d'avoir eu la chance de faire des bonnes écoles aussi. Donc là, je suis fière de ma culture française. Où est-ce que tu te sens le plus? فين كتحسي براسك le plus في المغرب في الجزائر في فرنسا ولا في إسبانيا؟ هذه c'est une question identitaire vraiment importante في فرنسا. أنا كتفكري أنت في راسك سارة؟ أنا je peux pas choisir. أنا je suis française marocaine. Je suis née en France de culture française oui, mais les valeurs ديالي ديال العائلة ديالي c'est des valeurs de marocaines. Arabe en général, musulmane, donc j'ai grandi fait de la culture. L'influence justement sur le côté artistique ديالك التأثير ديالها على الفن ديالك سارة. C'est vrai que ma culture musicale par exemple, elle est très occidentale. Je connais pas trop bien la culture musicale marocaine, mais justement c'est tout l'intérêt de venir dans mon pays. خايفاش انهم يحاسبوك عليها واحد شويش في الساحه الفنيه المغربيه؟ لا ماشي مشكل واخا c'est pas un problème. Je m'adapte petit à petit je vais m'adapter والناس تاعهم chacun va faire un pas vers l'autre. Le fait انك دير لو با لانه بزاف ديال لي جون اجوردي كيبغيو انه هما يمشيو لدول اخرى. انت دزتي في باريس وقررتي انك ترجعي بحالك المغرب ا 30 علاش؟ باسكو انا ماشي تشرحي لي انا جادور مون بي مي شرحي للناس اللي هما عندهم هذيك العقليه ديال انا جوستومون انا تزاديت على برا وكبرت على برا. انا جوستومون عندي لو ريكول باش نشوف لي زوبورتونيتي و لي زافونتاج هذاك الشيء ديال نوتر بيي. بوتيتر كو لي جون اللي ساكنين هنا وتزادوا هنا وكابرين هنا ما كيشوفوهمش باسكو كيشوفوا غير المشاكل تي سي ولا سا دوفيان جوست اون هابيتود بالنسبه لهم واتي ناس عندهم هذاك الشيء عادي ولا سي لي ديفيكولتي دي فوا دو في prennent le dessus في la vision positive de la vie. Donc انا j'ai grandi alhamdoulilah j'ai grandi في الخير. J'ai grandi dans je suis pas grandi dans le besoin. Donc du coup moi je vois les opportunités qu'il y a au Maroc. On est un pays extraordinaire et كاين ما يدار artistiquement كاين ما يدار. Il n'y a pas vraiment de structure encore. كاين بلاص pour tout le monde. ولكن انا je sens que انا عندي بلاصتي هنا. C'est un challenge وحده هكا؟ Oui bien sûr.
Bien sûr, c'est un challenge, c'est un beau challenge. كاينين دو تيتر ديالك بجوجهم بالدارجه واحد فيهم يلاه كيخرج علاش هاد الاختيار هذا ديال الدارجه وما بقيتش غادي في هذاك لو كوتي غربي كيف ما كنقولوا ولا باللغه الفرنسيه ولا الانجليزيه ولا Et ouais, justement, Anna Brid, je veux faire un pas vers mon pays, vers ma culture. Donc, ولا بد خاصني نهضر بالعربيه الدارجه. En tout cas, انا كنهضر بالدارجه. Enfin, j'essaye. Donc c'était normal pour me rapprocher pour parler aux gens de mon pays. C'est obligatoire. Donc j'ai fait un choix artistique clair qui est de parler en arabe, là où les gens, peut-être même des artistes marocains qui غنيو français ou qui باغيين يخرجوا على برا وداك الشيء. انا j'ai envie بلادي وولاد بلادي ils s'identifient à moi. Ouais. Voilà, c'est vraiment l'objectif ديالي. عندك واحد الخاصيه هو انك tu es نباتيه نشرحها لك فيجيتاريان فيجيتاريان علاش باسكو ملي انا جدي كان عنده اون فيرم اوكي وكان عنده بزاف ديال ليفاج وهذاك الشيء دونك جي توجور ايتي تري بروش دي زانيمو ماما حتى هي كيعجبها بزاف لي زانيمو دونك فوالا كبرت مع لي زانيمو زعما كيعجبوني لي زانيمو وما يمكنش ان مومون دوني كبرت وما يمكنش زعما نبغي لي زانيمو وناكلهم جاني شي حاجه ماشي لوجيك دونك ان مومون دوني il a fallu faire un choix لوجيك عند بزاف ديال الناس علاش لان حتى القضيه ديال دوفنيغ فيغان او لا انك تولي نباتي في الحياه ديالك سي فري كو سي واحد لو موفمون اللي غاديو كيتكاثر دايوغ وما دي اوسي كو تو ريفوز او لانك كترفضي انك تاخذ ان ساك بور فام اللي يكون مصوب le cuir oui كانوا عندي avant que je fasse la démarche de véganisme mais شحال هادي دابا نباتيه نسميوها عامين ونص داكور voilà mais c'est quoi une prise de conscience c'est une prise de conscience et c'est une éthique de vie au quotidien la manière dont je كنتي كتاكلي اللحم حتى 27 عام تقريبا oui Oui, c'est vrai. C'est vrai. ولكن à un moment donné, tu sais, انت un système كلشي كيقول لك هادشي خاصك تاكلو pour être en bonne santé. خاصك هادي والناس كيمشيو بهاد الفكره وما بحال ils réfléchissent pas par eux-mêmes. غاديين في le système. وانا à un moment donné, j'ai arrêté le système où j'ai essayé de réfléchir par moi qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. J'ai mis en relation avec انا جاني هذاك الشيء c'est ماشي هو هذاك ou les études de toute façon scientifique là d'abord c'est prouvé que manger de la viande là c'est très mauvais pour la santé. La viande rouge, اللحوم الحمراء surtout la viande rouge. Donc le régime végétarien il est prouvé scientifiquement que c'est le meilleur régime pour être en bonne santé. Ça fait شنو تقولي للناس اللي باسكو كاين بزاف ديال الناس كنعرفهم شباب و دي جون اي موان جون كي فول فيغ هاد لو با هذا يديروا هاد الخطوات ديال انهم يوليو نباتيين ولا فيغان ولا شنو تقول لهم باش تقنعيهم شكون اللي قنعك انت بعدا باش انا دي زامي ديالي بقاو يهضروا معايا ودي ليكتور بزاف قريت بزاف على هذا لو سوجي وانا à un moment donné j'ai pris la décision ولكن بشويه زعما ما خاصش الواحد يقطع d'un coup parce que il y a quand même des conséquences au niveau de la santé. C'est vrai sur la santé. أنا حسيت بيه بعدا. Quand j'ai arrêté d'un coup راه حسيت بشي حاجة j'étais faible هذاك الشيء. Donc c'est important de s'informer وتقرا بزاف على هذا le sujet باش تعرف comment tu compenses les protéines végétales. كتولي une culture de vie ثقافة تعيش. Exactement. دابا être vegan c'est un style de vie, c'est-à-dire tu fais du sport, tu fais attention à ce que tu mets dans ton corps, ما كتشربش الكحول كتحاول هذاك الشيء كله اللي كتاكلو ما تبقاش تاكل لو غاتو هذاك السكر هذاك الشيء tu vois donc c'est vraiment un style de vie كتحترم راسك بزاف. تحترم ton corps on va dire. Voilà, exactement. Eh bien. ساكري دياز غادي تعرفوا على اكثر صيد من خلال الطلق بالمغربي هذه الليله دائما على شاده تي في نغنيو اخر اصدار ديالك خرج هذه اكزاكتومون 10 جور ماشي الاربع اللي فات الاربع اللي قبل ما تحلمش ما من كتهضري كتقولي ما تحلمش كنهضر كاع الرجال اللي كيتحب c'est difficile hein c'est pas grave قوليها بالفرنسي ولا نترجم لك OK alors d'accord moi je fais un effort hein non mais خذ راحتك très bien c'est une chanson qui traite de alors pas de l'égalité homme-femme parce que pour moi c'est l'homme et la femme sont pas égaux déjà physiquement mais de l'équité c'est-à-dire de l'équilibre entre l'homme et la femme qui est hyper important dans un couple. ما بين الرجل والمرأة Exactement. Donc voilà, faire de la chanson, كنقول دير راسك في مكاني اجي نقلبوا لي رول. Donc دابا الراجل غيبقى في الدار كيتسنى
كيدير سي ديفوني اون مود اوسي كيغسل المواعن كاين اللي كيديروها اجوردي فوالا كيشطب والمراه كتمشي مع صحاباتها كتخرج كتاخذ نو مي الراجل ملي راحتها كيخرج من البيت ماشي ما كيخرجش كيمشي فقط مع صحابه كيخرج كيخدم سي اون انفيرس لي رول سي داكور افيك توا بيان سور نو بيان سور حتى المراه كتخدم دابا سي بور سا ولكن تمشي مع صحابها لا زعما سي بارابور على لا مونتاليتي مي كتبدل لا مونتاليتي سي فري في المغرب مي سي فري كاين une culture quand même de l'homme qui reste féministe féministe mais pas anti-homme. Alors, le féminisme, souvent, c'est la femme, et l'homme, mais c'est pas ça l'idée. Le féminisme, mais pour défendre l'équité entre la femme et l'homme. Un équilibre entre l'homme. Un équilibre, exactement. نغنيوها؟ نغنيوها. دائما الفطور كبير المغربي بطبيعة الحال وعلى شادة تي في مساء الخير ومرحبا بكم معنا ومرافقنا كيف العادة بطبيعة الحال العازف الجميل سيدي هشام مساء النور مرحبا بك. راسك في مكاني واجي نقلبو ليهم خليك تتسناني وانا ومزامي كندور كل يوم نجي غدار بيس اخر همي وانت معسف في الدار واش حب هذا كتسمي نو ما غتقبلش علاش نقبلها ليا حبيبي لا ما تحلمش نبقى هكذا مامية نو ما غتقبلش علاش نقبلها ليا بيبي لا ما تحلمش نبقى هكذا مامية ولا 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 لا ولا 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 لا ولا 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 لا ولا 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 ولا. Joli. Merci. Très joli, bravo عليك. Mais c'est vrai que tu sais avec le côté ديال c'est pas le côté ديال الراجل qui prend la place de la femme ou la femme qui prend la place de l'homme mais c'est هذيك l'attitude plutôt masculine ديال انه الراجل دائما خارج تكون المراه خدامه ما خداماش هو خدام سميتو مي هو ديما خارج راه مع صحابو والمراه مقابله للمنزل دونك سي سو كوتي لا انت علاش سي سا c'est-à-dire que il y a une réalité c'est الرجال كيخرجوا مع صحابهم كيديروا شي حوايج ما غيقبلوش المراه دير لا ميم شوز هذه كاينه جو دير اون با با سو مونتير كاينه دونك انا جو سوي با داكور في هذه القضيه سي نخرجوا بجوج لا نخرجوا بجوج تجي معايا سي طون ميو ما تجيش معايا ماشي مشكل جو تو في كونفيونس و خاص يكون هذيك لا كونفيونس ولا هذيك لا ليبرتي وما يكونش الراجل دائما يتحاب له المراه غادي تمشي تخرج وتلاقى مع شي راجل وغايديروا حوايجهم من خلال التجربه الشخصيه ديالك او لا c'est une expérience personnelle c'est une expérience personnelle oui bien sûr c'est des situations que je retrouve assez régulièrement parce que dans ta vie à toi dans ma vie personnelle تعرف عليك الجمهور المغربي من خلال البرنامج The Voice la version française بطبيعة الحال c'était en 2013 في février قربينا شويه من التجربه كيفاش عشتيها très très bonne expérience واحد ليكيب c'était un choix ou c'était l'entourage ديالك qui t'a poussé c'est l'entourage ديالي parce que انا ما عنديش بزاف مع لا تيلي وداك الشيء دونك je suis un peu timide زعما voilà كنحشم واخا ما بايناش مي انا جو لي ريان دي لا tout le processus de création tout ce qui va être vidéo graphisme montage mastering mixage et tout كيعجبني بزاف parce que كنكون derrière la caméra كنبقى خدامه بوحدي ومع des équipes كيعجبني الحال dans ce contexte là mais c'est vrai que شويه صعيبه تكون devant la caméra خص تكون هكا donc c'était assez difficile. Tu as la particularité, c'est que quand tu es l'équipe de Jennifer, au fait, sur les battles, tu as été sauvé par Florent Pagny. Donc, tu as changé de camp. Tu as changé de camp avec un coach. Tu es Jennifer. Tu te retrouves l'équipe de Florent Pagny. J'ai choisi Jennifer parce que déjà, elle était corse. Elle est toujours corse, elle n'est pas morte. Oui. وأنا كبرت في لا Corse. D'accord.
Donc c'était un peu par voilà, association. Et mais Ken Florent Pagny d'art, les auditions à l'aveugle. Et quand il m'a sauvé la deuxième fois, j'étais obligée de... Où est-ce que tu as appris le plus film? Tu as appris avec Jennifer ou avec Florent Pagny? Florent, qui est un ami personnel à moi, clairement au niveau de la personnalité, de l'humain, l'artiste, il est extraordinaire, bien sûr, Florent. Ta relation avec la scène artistique française ou avec la scène française, qui est j'ai des très bons rapports avec tous les artistes français, qui régulièrement, qui viennent à Paris. Donc, non, tranquille. Tu te plus ou moins artistiquement parlant? Oui, franchement, les gens ils me respectent beaucoup parce que je suis bench bzaf, je suis bzaf, je fais les soirées bzaf, je suis assez discrète. Donc, et artistiquement? Artistiquement, j'ai fait des choix assez tranchés. Je suis toujours restée dans la chanson française parce que j'ai un amour pour la chanson française très profond. Donc, même si je peux avec chez urbain ou commercial, dialhom, l'espèce de cadre. Donc j'ai préféré m'éloigner ou j'ai été le Maghreb باش ندير هذاك الشيء ديالي. مرحبا بك. Alors نظرة مغاربة justement الداخل للمهجر او le regard des Marocains pour les pays d'accueil ou pour l'étranger, c'est ديما كتكون عندهم ديك النظرة ديال انه جنة وان كل شيء مزيان وان كل شيء بخير وان كل شيء سهل. الرأي ديالك؟ C'est l'enfer. Jahannam كاينة تما. Non, sérieux. Non. La vérité, là, c'est très difficile de vivre en France. C'est très difficile parce que كتبقى غير خدام وكتخلص لي فاكتور ديالك كتدخل للدار كدير الماكله كتنعس. C'est vrai culturellement c'est très intéressant parce qu'il y a les pièces de théâtre كاين ما يدار au niveau culturel. Mais pour la vie au quotidien, le Maghreb c'est جنة. Vraiment. J'ai l'expérience. Les étrangers qui s'installent au Maroc, ils le disent, il y a une qualité de vie au Maroc, يعني كاينه واحد الجوده في العيش في المغرب اللي ما كايناش على برا. Là, le soleil, la lumière, l'ambiance, الناس كي كيكونوا معاك زعما la gentillesse ديال les gens, la générosité ديال les gens ما كايناش برا. ما كايناش حتى واحد برا ما في جمعه ولا اي نهار غيعطيك الماكله ولا مرحبا بك ولا ما كايناش هذه راسي واخا تمشي للريستورون مع تي زامي كل واحد كيشوف شنو خدا في لاديسيون هذه ما كايناش هنا كل واحد كاينه اون اديسيون صافي شحال سي ولات واحد فيها عندهم سيغتان نيش باسكو خلاو يدخلوا لا كولتور اوكسيدونتال عندنا ولكن à la base حنا ما عندناش هادشي حنا اون جينيرو ديجا كاينين رجال autour de la table الرجال خاصهم يخلصوا tu vois هادي par rapport justement au thème de ma chanson c'est même pas une question c'est une question de savoir-vivre, de culture, tu vois. Ouais. Et هادشي هنا كيعجبني انا بزاف. ماشي زعما جيت هنا باش يخلصوا عليا لاديسيون. Non. Je suis une femme indépendante, حتى ما يخلصوا عليا. Mais voilà, انا كيعجبني هاد l'état d'esprit. Ta famille, فاش قلتي لهم je vais m'installer au Maroc, شنو قالوا لك؟ بقاو ساكتين. C'est vrai? Non, ma famille هنا ils étaient contents. Mais mes parents vivent en Amérique du Sud, en Guyane, depuis 14 ans. Donc, ah, ok, d'accord. Donc, je suis... Oui, j'ai toujours... Ils sont l'habitude, Zama. T'as compris, Rhala, ça? Oui, merci. Heureusement pour moi. Non, je suis une grande voyageuse et depuis que j'ai 13 ans, Zama, كان سافر بزاف, شافوني انا j'ai pris mon indépendance. Ça a commencé quand? Le Rina, il 13 ans, j'ai commencé mes scènes avec énergie. Conservatoire ou pas? Oui, conservatoire à 2 ans. Maman d'ethnie. Pour la petite histoire, maman كانت باريانين ندير la danse classique. d'ethnie le conservatoire. J'ai le conservatoire ou كان le conservatoire fermé. Donc elle m'a inscrite à la musique. 2 ans, à ma jardin musical, créé des enfants. Ça fait près, j'ai fait un parcours musical classique, c'est-à-dire l'école au conservatoire, l'école classique, il y a le conservatoire. Voilà, exactement. Donc j'ai fait toute ma vie, j'ai fait de la musique classique. Ça va changer. Les choses, elles vont changer. Les choses n'évoluent pas, ou même
ما زايدينش لقدام او كونترير بلاد زوينه الحمد لله متقدمين في بزاف ديال الحوايج غادي يعرف فقط بحقها اللي يسافر باسكو انت جوستومون كنتي تما وجيتي هنايا و اي تو بي فيغ هذيك لا ديفيرونس كان يمكن لك ديري هذاك الفرق وتعرفي فين اللي يصلح لك فين اللي ما يصلحليش. من الناس مثلا اللي هنايا كيقول لك كاين لي كونسيرفاتوار انا شفت هنا كاين واحد الكازا il y a des professeurs de musique. Mais c'est une catégorie, c'est vrai, c'est réservé encore à une certaine catégorie de personnes et peut-être que ça devrait s'étendre un petit peu plus. Mais... Le rôle des parents في هذه المسألة هذه، ماماك هي اللي شجعتك على Oui, maman, oui. Baba, ouais, non. هو ما فاهمش كاع. أنا قال لي tu as fait 5 ans d'études عندك un master وأنت مشيتي تغني. ما فاهمينش. Justement عندك un master en marketing. Oui, management. Alors شرحي هذه الوليد ديالك اللي معاه الكاميرا قول له علاش مشيتي تغني. Parce que أنا عجبني الحال أنا بغيت نغني و j'ai le choix donc. Ça peut t'aider aussi في ta carrière. Bien sûr, ça m'a beaucoup aidé. أنا je suis très stratégique, tout. كنتي عندك محسوب؟ Oui. Je fais très attention à tout. Je suis très dans le contrôle. 1 plus 1 c'est 3 ou 2? 1 plus 1 c'est toujours 3 avec moi. En tout cas متأكد أننا ندوزو زوين و on va bien s'éclater autour de ce piano ودائما فطورك بالمغربي بطبيعة الحال ودائما على شادة تي في بقاو معنا فاصل ونواصل. عدنا والعود احمد ودائما بطبيعه الحال على شاده ودائما في الطلق بالمغربي ودائما الضيفه ديالنا دياز 31 دياز تابي دياز على فان كتعرف هاد لا فورمولا دياز بطبيعه الحال الاسم ديالك ساره بشير كنذكر باش نزيدو نقربوك اكثر من المشاهد المغربي. نغنيو اغنيه عربيه ثانيه داليدا. علاش داليدا؟ علاش الاختيار ديال داليدا؟ Parce elle est franco-égyptienne, qu'elle a une double culture aussi et qu'elle a fait aussi, hein, italienne, c'est vrai. Mélange de trois. Qu'elle a fait cette chanson justement pour son pays d'origine et je me sens proche d'elle par rapport à ça. C'est une très belle chanson. أغنية زوينة بزاف حلوة يا بلدي لكم نتوما اللي كتابعونا بطبيعة الحال على شادة بصوت سارة أولاد دياز وكذلك العزف ديال المتألق ديالنا أستاذي سيدي هشام. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي أملي دايما كان يا بلدي أنا أرجع ليك يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول. ذكريات كل اللي فات فاكرة يا بلدي قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي أول حب كان في بلدي مش ممكن ننساه يا بلدي فين أيام زمان قبل الوداع كنا بنقول إن الفراق ده مستحيل وكل دمعة على الخدين كانت بتسيل مليانة بالأمل إحنا نعود أو موجودين في بحر الحب على الشطين كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي غنوة حلوة غنوتين حلوة يا بلدي في حبيب القلب يا بلدي كان بعيد يعني يا بلدي وكل ما براني أفكر فيه
Merci. Joli. Merci. Bon, il y a eu petite Il y a hésitation, il y a mais... des petites... Hein? Bah, en plus, c'est de l'égyptien, là. Ouais. Donc, c'est encore plus... Mais مغربية Mais مغربية. كلها بأفلام مصرية. Non? Moi, شوية؟ شي بزاف؟ non. Mama. Mais moi... كنتيش كترشح حدا ماماك تفرجي حتى؟ Non, كي كان ساكنة هنا Ouais. كانت تفرج les séries وداك الشيء ديال les Ouais. Égyptiens, les Indiens انت عمرك ما aussi. تبعتي؟ Là, non, j'ai plus une culture audiovisuelle et musicale Francophone. francophone. Ouais. اوكي. Mais النجومية je te coupe, mais Inch'Allah, justement, l'objectif, c'est de me rapprocher de ma culture d'origine. Donc j'ai vraiment envie d'apprendre le répertoire traditionnel marocain, culturel, Ouais. etc. Donc, Il y a aussi les grands classiques les arabes. grands classiques arabes aussi. حابة شي حاجة في les classiques arabes؟ Si كان عقل كي كنت صغيرة كنت نشطح devant les clips ديال عمرو دياب حبيبي يا نور عيني يا ساكن خيالي عاشق بقال سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقال سنين ولا غيرك في بالي حبيبي. D'ailleurs, qui a été repris par un artiste marocain, mais qui a une envergure internationale maintenant, le DJ, que j'ai un trou de mémoire. Si, il a repris ça. Non, Aïmoun, non, Là, c'est pas ça. le producteur. Redouane? Là, mais Non, pas Redouane. Qui a repris حبيبي يا نور العين. Je sais pas. غادي نقلبوا. On va trouver. حبيبي يا نور العين. Oui, Maya Diab qui a chanté d'ailleurs, qui a repris avec. Aussi. Ouais. Exactement. Alors, النجومية في المغرب بالنسبة لك كاينة ما كايناش؟ Être star, le système star في المغرب. Oui, كاين. كاين il est désorganisé mais كاين. désorganisé. Alors شنو اللي ما عجبكش فيه justement؟ كاينين peut-être des comment dire désorganisés. كاينين des artistes, mais je sais pas des artistes, mais on a tendance à monter, mais ça c'est de manière générale, des gens qui sont pas forcément des artistes, qui sont C'est dû à très quoi, connus. à ton avis? لاش يمكن نرجعوا هذه المسألة هذه؟ Les réseaux sociaux, peut-être? Oui, ils sont responsables. Parce que شحال هادي, il fallait passer par une maison de prod, ولا تلقى un agent, exactement. passer des auditions, ودير. اليوم واحد شوية تقلبات, ماشي تقلبات, mais تفتحات بزاف. Voilà. Bien sûr, avec l'avènement des réseaux sociaux, YouTube, voilà. Aussi, les blogueurs, كاين الناس غير كيشطحوا صافي كيوليو معروفين بزاف. Ouais. Tu es dans ماشي كيشطحوا. ça ou là? Oui. C'est un art, mais façon de parler. يا كيشطح يا كيدير فضيحة. Voilà. والفضيحة هنا ils aiment bien ça. Ils aiment bien تبرقيق الفضيحة. Je pense que c'est devenu un fléau international. C'est devenu international. لا c'est vrai. ماشي حاجة اللي هي عندنا حنايا كاين في العالم مجموع aujourd'hui. C'est vrai. لبنان، مصر، فرنسا، الانجليز. Exactement. أنا الجزائر سبقونا في هادشي، الصحافة الصفراء أو لي تابلويد ديال الانجليز هما اللي. Ouais, mais d'abord même les artistes qui يقلبوا على البuzz اللي غيطلعهم, tu vois. C'est pas ta culture أنت ماشي ثقافتك هذيك. Non, parce que j'ai été élevée dans la discrétion, donc أنا ما عنديش مع. Tu penses que discrète أو تكوني أنك كي غادي نشرح ديسكريت تكوني واحد شوية حدودية أنك غادي Ça peut t'aider في ta carrière professionnelle تعاونك في المشوار الفني ديالك؟ أنا la logique ديالي هي هذه. C'est-à-dire, si un jour je dois être connue, c'est pour ce que je fais, ou parce que les gens ils aiment l'art ديالي, ou ils aiment ma personnalité, parce que ça va de pair. ولكن نكون معروفة على في الخوى الخاوي ما عنديش j'ai pas besoin زعما, tu vois. J'ai pas besoin d'être connue. Je fais pas ce métier pour être connue, je fais ça parce que j'aime ça. Ou la partie justement médiatique, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis devant la caméra, donc à la limite, si je peux l'enlever, je l'enlève. Voilà, tu vois, donc انا ما عنديش مع la ما تحلمش لي طولتي ليها dernièrement un clip ديالك Oui. ديال مراكش. Oui, Comment ça s'est passé?
C'était magnifique. C'est vrai? كتعجبني انا de la région ديال مراكش ديال ديزيرت. انت اوريجينير منين بالضبط في المغرب؟ من وجده. من وجده. وي بجديه. وجديين معروف عليهم بناس ظراف اهل الفن اون بلوس دو سا سي دي جون سي دي ارتيست. وي سي فري. شكون الفنان الوجديين اللي زازالك؟ دوزي وجدي. بيان سور. وي جو لي رونكونتري في حفيظ طايت الحل ان شاء الله قريبا كذلك في طولك بالمغربي وكنقولها لي فان ديالو. وجدي تلاقيت به في كونسير بور لا توليرانس l'année dernière spécial Maître Gims à Agadir. Donc on s'est rencontrés, on s'est parlé, je lui ai dit que j'étais de Oujda et ça fait plaisir. Tu étais fier? Oui. Il y a eu aussi une autre rencontre وهذه حضرت ليها انا c'est avec Big توفيق حازم. Tout à fait. Comment tu as trouvé son dernier clash, le clash الخراني ديالو؟ Son titre, musicalement, moi j'adore. Je trouve qu'il est très talentueux. Voilà, c'était osé, Zama. Il a remis les gens à leur place. Donc, non, c'est un style de musique. C'est une culture ديال الراب هذه معروفة. مثلا في فرنسا مثلا شفنا الخلاف dernièrement ما بين بوبا et Caris. Donc انا ما كندخلش راسي في هذا لو تروك urbain, c'est pas mon style. Mais انا musicalement Big كيعجبني. Voilà, c'est tout. Et humainement aussi, je trouve que c'est quelqu'un de super. Le rôle le secteur privé في الفن وفي الأغنية وكنشوفوا انه مثلا في اوروبا وفي بلايص اخرين كاينين دي برودكتور كاين دي سال دو سبيكتاكل سي جيري بار دي بريفي سي با الدومين بوبليك سي با وزاره الثقافه سي الخواص. Et moi j'aimerais bien que le Maroc علاش في نظرك الناس هنا ما كيبغوش يستمروا في الفن؟ يستمروا في العمارات يستمروا في سميتو من الفن من يجي مع الفن يقول لك je sais pas sûrement parce qu'il y a des besoins qui sont prioritaires. باقي الناس كيقلبوا ما وي عندنا فنانين تبارك الله وعندنا صحه فنيه اللي هي محركه زعما مزيان bien sûr mais voilà il faut des responsables qui prennent en main ce sujet et كنتسناوهم. T'as pas un appel à ces gens-là si parce que انا كنشوف انا dans ma démarche ملي كنشوفوا الصناعه الموسيقيه او الفنيه مثلا في فرنسا او في دول اخرى وكنشوفوا الصناعه الفنيه في المغرب مالوغوزمون لحد الان كاع الاسماء هذو دابا اللي كاينين في الساحه الفنيه سي دو لوتو برودكسيون. Exactement. Parce que tu as vécu sur les... Il n'y a pas de structure et c'est dommage parce qu'on devrait avoir un peu plus de cadres, notamment le BDM qui devrait... BMDA, qui fait la répartition des droits d'auteur. Déjà, il faudrait donner aux artistes des droits d'auteur. Leurs droits d'auteur. Déjà, ça, ce serait un énorme pas pour le Maroc. Donc déjà, si j'ai un appel à faire, s'il vous plaît, donnez aux artistes leur rémunération parce qu'on travaille dur, on investit de notre propre poche et c'est important de répartir cet argent parce qu'il est à nous, quoi. Donc voilà. شاركتي وخدمتي في ان البوم ديالك في فرنسا مع شركه انتاج شنو وقع؟ Alors oui, خدمت un album mais on s'est pas entendu donc on s'est séparé avec ma boîte de production. Ça fait كل واحد شاف حاله. فين كان الخلاف où est-ce que ça c'était on avait des désaccords relationnels donc voilà, mais l'album, franchement, je suis très contente de l'album parce que... il sortira ou il sortira pas? Il sortira pas, non, malheureusement. Non. Mais je le montrerai à mes enfants, Inch'Allah, si j'en ai. Tu vas le garder pour toi, après. J'ai la famille, là, on l'écoute régulièrement, mais non, il sortira pas. Il n'y a pas moyen de... Non, ça coûterait trop cher de récupérer les droits, donc non. Mais je suis encore pleine de créativité ou rien. Ça t'a pas mis un petit coup juste après The Voice? Juste après The Voice, ouais, juste après The Voice, on a travaillé 2 ans sur l'album. Ça t'a pas un peu freiné, ça t'a pas énervé, ça t'a pas طلعتك شد ما لبس عليك? Si, bien sûr, ما غنكذبش. Mais là, ça fait partie de l'expérience. أنا كنشوف les choses comme ça. La vie, rien n'arrive par hasard. كلشي مكتاب. Donc, à un moment donné, il faut juste dire alhamdoulilah. Si c'est arrivé, c'est que شي حاجة
حسن جاي عندي. هذه غادي نقولها لك بالعربيه وخصك تحفظيها. وي فازي. رب ضرة نافعه. رب ضرة ضارة نافعه. نافعة. هي شي حاجه اللي كتضرك كتنفعك. بلو تار. كتنفعك Voilà. بلو تار. وي فوالا سي سا. ان توكا هادشي اللي كنتمنى لك. نمشيو نستراحوا واحد شويش. فاصل يشاري دائما على شدا ودائما في الطرق المغربي. راجعين. ورجعنا معكم دائما على شدا في الطول الكبير المغربي وشكرا لك بزاف سيدي هشام لانه بطبيعه الحال لعبتينا حبيبي نور العين والاسم اللي كنا كنقلبوا عليه هو فرنش مونتانا. فوالا الفنان المغربي تحيه ليه دايوغ si toutefois il regarde cette émission. Alors, Diez غادي ندوزو انا وياك لواحد enfin une autre partie du débat. Diez et les hommes. كيف دايره علاقتكم؟ En général avec l'homme. ما عندي حتى مشكل مع الرجال عادي. داكوغ. وفي علاقاتك رجل امراه كيفاش دايره دياز؟ علاقات c'est-à-dire Des relations. comment je Voilà. Anna d'abord je suis concentrée sur mon projet professionnel. D'accord. Donc je suis pas voilà. C'est en stand-by. Ouais, c'est pas ma priorité. D'accord, voilà. Ok. On va dire je t'ai posé la question لأنه وطرحت عليك السؤال حيت ولينا كنحسوا أنه كاين واحد أقولها لك بالعربية وبالفرنسية واحد التحاقن ما بين الرجال والنساء مؤخرا وهذا الشيء في العالم مجموع ماشي غير حنا في المغرب يعني c'est assez électrique entre les deux. Oui, parce que je pense que l'indépendance de la femme est de plus en plus évidente dans le monde. Oui. Donc, المرأة دابا كتخدم خدامة عندها الولاد مزوجة وكدير لي زاكتيفيتي اكسترا en plus donc كدير السبور كدير la danse ولا كتمشي تسافر ولا donc à un moment donné il faut aussi reconnaître la puissance de la femme. Le problème c'est que souvent, l'homme a tendance, avec l'ego démesuré, à vouloir l'étouffer. Donc, Anna, je suis du côté des femmes l'ego fortes. démesuré, justement, entre les femmes, j'ai l'impression qu'il y a un combat. Ah, là. Entre les deux. في الأول قلت لك le féminisme ماشي إن المرأة contre l'homme. لا. باسكو هادشي اللي ولينا داخلين ليه دابا. هذا هو المشكل. Des fois. ولا شي محارب مع شي. Mais non, il ne faut pas tomber dans cette logique. Parce que sinon, on fait la même chose, mais à l'inverse. Ah, ce n'est pas logique. Donc, l'idée, c'est de mettre en avant la femme indépendante. La femme, elle n'a pas besoin de se marier pour être à l'aise financièrement. Elle a خدمتها كتقرا. كاينين des femmes médecins, كاينين des femmes ingénieurs. côté financier. ما كاينش الجانب المادي، كاين الجانب الإنساني. كاينه لا ناتور هيومان كيفاش ربي خلقنا. الراجل محتاج مراه والمراه محتاجه راجل. فوالا. علاش ما كنتكاملوش مع بعضياتنا ولينا مضاربين؟ ايوا هذا هو المشكل. دونك الراجل خاص يعطي المراه القيمه اللي tu vois. Et pareil كل واحد خاص يحترم الاخر. Donc d'abord on est encore dans une société où l'homme prend le dessus. Mais petit à petit المراه كتاخذ لا بلاص ديالها ولات خدامه ولات قاريه ولات indépendante. وانا je suis du côté des femmes indépendantes. Donc ما غنتزوجش براجل باش يشري لي الدار باش يشري الصاك ولا tu vois. انا je suis contre هذه القضيه ديال الراجل خاص يكون عندي راجل مهم راجل. Non, si tu te mets avec quelqu'un c'est pour ajouter شي حاجه في حياتك. Si ça n'ajoute rien, لا شنو غندير بالراجل انا؟ Tu vois, parce que déjà اصلا indépendante. ديالنا حنا كاشخاص, que ce soit l'équilibre ديالنا comme étant des personnes, qu'on soit homme ou femme, un homme a besoin d'une femme et une femme a besoin d'un homme. C'est la nature humaine, on va pas. Non? Pour faire des bébés, oui. Que ça? C'est-à-dire encore une fois, لازم شي حاجه حياتك
Oui. Oui. Certaines لا جاي sécurités, يعصبك la لا جاي tendresse, la... وي لا Non, جاي mais يعصبك لا جاي ناشط هذاك la complémentarité بين كاينه هذه الجوج. كاينه سي لوجيك راه سي لا ناتور هيومان ولكن ما المشكل كيجيبكش دابا رانا ولينا غاديين وي سي تري رار يكون الراجل يعني يكون عنده هذه الفكره ديال انا غنتزوج بمراه وغنحترمها نخلي لها لا ليبرتي ديالها لا بغات تخرج غتخرج tu vois سي تري رار تلقى واحد الراجل اللي هادشي بغا يتحال في المجتمعات ولا في لي سوسيتي اغاب ديالنا. Voilà, surtout les sociétés arabes. Ah, on a encore du chemin à faire, Fadji. Donc en Europe, encore qu'il y a la relation où chacun fait ses trucs, on se retrouve, tout va bien. Mais non, ماشي bien sûr. parce qu'il y a des chiffres مثلا كنشوفوا مثلا في فرنسا انه chaque 2 secondes divorce. ou alors الاعتداء الجسدي على شحال من مرة. Je pense chaque 2 minutes, je pense il y a une femme en France qui meurt sous les coups de son mari. Voilà. Oui, bien sûr, ça existe, bien sûr. Donc les fous sont partout. Mais bon, voilà, donc c'est très rare. Donc, الأحسن تبقى célibataire من راسك تلقى la personne qui vraiment va ajouter شي حاجة dans ta vie. Sinon, بلاش. الحريات الفردية أو لي ليبرتي بيرسونيل ولا لي ليبرتي بيرسونيل ديال أي واحد فينا بالنسبة لك أنت يا دياز فين كتبدا وفين كتسالي؟ Les libertés personnelles. Oui. La liberté ديالي du moment أنا كناخذ راحتي فين ما كنت mais à partir du moment où ça dérange شي واحد je recule. La liberté ديالي la limite صحيت الراس لا أنا suis libre je fais ce que je veux. لا ما عنديش parce que je pars du principe où déjà je me respecte moi ما نعرفش أنا غنتعصب je vais m'énerver أنا ça vaut pas le coup. أنا je vais me préserver أنا راسي غنكون مهنية tranquille هذاك machin صافي غير خليه معليش بحال هنا quand tu conduis هنا في كازا tu deviens fou. Tu prends la voiture, si tu commences à t'énerver... On ne conduit pas à Kazan, on esquive. Et voilà. Oui, déjà. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais si en plus, tu Mais j'ai conduit à travailler mais bon, une bonne partie quand même. Quand même. De toute façon, Mohamed Brich, tu es obligé. Tu es obligé. Donc, tu as vu, j'ai fait... Donc, du moment où ça touche la liberté de l'autre... Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est ma limite. À partir du moment où je dérange quelqu'un, ça fait. L'art ou الفن والدفاع عن قضايا المرأة. أنا عندي comme j'ai grandi en France أنا عندي القضية ديال l'art féminin ou la masculin كل شيء عنده les droits ديالو. Donc pour moi la femme est censée avoir la même liberté artistique que l'homme. Voilà. Donc القضايا ديال المرأة tout ce qui concerne la femme. هضرنا tout à l'heure على مثلا la violence conjugale هضرنا على بزاف ديال الحوايج. Est-ce que l'art peut être justement... Est-ce que l'art peut être un moyen de régler ce genre de... Oui. Et on va simplifier plus ou moins la chose pour prendre la défense de la femme, plus ou moins, ou de la cause féminine. L'art, depuis tous les temps, est un moyen, de toute façon, de défendre des causes. Que ce soit par l'écriture, que ce soit par la poésie, que ce soit par la chanson, par le cinéma... Donc il y a différents, ou la peinture, il y a différents moyens de défendre des causes. Je pense qu'au Maroc, on est encore un peu loin. C'est vrai ? Ouais. Je pense qu'encore une fois, les préoccupations des... C'est dû à quoi, à ton avis là, Parce que les préoccupations des Marocains, elles sont loin de ça. La majorité des Marocains... Non, mais aujourd'hui, la majorité des Marocains ne pensent plus qu'à manger, travailler et faire dodo, mais aussi, voilà, avoir des droits et avoir... Oui, bien sûr. Et, alhamdoulilah, المغربية aujourd'hui واصلة quand même في الحقوق ديالها ودائما كتقاتل عليهم دائما. Et كنقولوا le rôle ديال l'art في هذا الشيء. Le rôle de l'art flatty, il caïne, puisque moi déjà, déjà, je fais une chanson sur le sujet. Donc c'est qui? Donc sur l'équité entre les hommes et les femmes. Donc, tu trouves pas que c'est assez... Il y a un moyen. C'est assez... Non, parce que je le fais de manière très légère. Anna, je fais de l'entertainment. Je suis là pour divertir les gens. Ouais, voilà. Tout à fait. Donc je fais passer des messages toujours. Le premier single d'Ali, ça fait, tu vois, tu me perturbes, Rachid. Je suis désolée. Voilà. Donc, pareil, sur le premier single, je fais passer des messages, mais toujours sur le ton de l'humour, sur le ton de la légèreté. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à faire passer les messages et à impacter, à rentrer chez les gens. Voilà. Mais doucement. Mais chib, C'est une stratégie, Flardia?
de passer comme ça des messages à chaque fois. Je ne sais pas si on peut appeler ça une stratégie. En tout cas, Anna, ça me représente. Anna, quand je veux faire passer un message, toujours il faut mieux le faire en souriant, en caressant dans le sens du poil, que de le faire en rentrant dedans. Ouais. Trop le fchi. ندخلوا في حد الليله لا. هذه دائما انا شهاده ودائما في الطرق بالمغربي نتلاقاو من بعد الفاصل. وحلقتنا مستمره دائما على شهاده تي في ودائما في الطرق بالمغربي ودائما الضيفه ديالنا هي دياز ولا ساره. Qu'est-ce que tu préfères quand Diaz ou Sarah? Artistiquement bien sûr Diaz. Bah, quand on parle d'artistique, dièse. منين جات الفكره ديال دياز؟ C'est ton idée, c'est l'idée de... Anna, j'ai fait de la musique classique toute ma vie. Ok. Ou la théorie de la musique, le dièse, qu'est le dièse, qu'est le bémol, qu'est le bécard. D'accord. Le dièse, qui zid la note qui est un demi-ton. زيد نوزع. Un demi-ton. Le bémol qui est un Ok, demi-ton. d'accord. Ou le bécard est neutre, c'est-à-dire que un bécard la note qui est le dièse ou le bémol. D'accord. Donc avec le dièse qui est d'un demi-ton, il y a j'ai une valeur ajoutée dans la musique. Donc je et puis tout le monde connaît le dièse, taper dièse là. Ouais. 30 dièse, 31 dièse, c'est ça. اوكي نمشيو نهضروا في حوايج اخرى دياز اي لامور او دياز والحب كيف دايره علاقتكم بجوجكم توا اي لامور باسكو كاين الناس اللي كتعشق الحب كي يا دي جون كي يم لامور يون ا كي لوغ ça leur parle pas. Un حب. L'amour, on est amour. On est amour, on vit amour, on fait tout avec amour, on se lève le matin. S'il n'y a pas d'amour, pour moi, il n'y a pas de raison de vivre. Pas de... voilà, j'aime manger, j'aime, tu vois, j'aime sortir, j'aime voir mes amis. Je le fais avec amour, avec passion et encore plus avec amour et passion, parce que je suis quelqu'un de très très passionné. Ce qui peut poser problème dans les relations. Ah, c'est vrai que quand tu tombes sur une personne qui n'est pas si portée sur la chose. Non, déjà, c'est pas possible. Je suis passionnée, donc il me faut quelqu'un de passionné. أول مرة حبيتي في حياتك؟ Première fois que tu es tombée amoureuse. 15 ans. J'avais 15 ans. Tu t'en rappelles? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je m'en souviens. Il était de Paris, moi j'habitais en Corse. Et voilà, il était graphiste de formation. Enfin, il était à l'école encore et on se rencontrait. Et puis un amour de vacances, quoi. Ah, ok, d'accord. أول ألم بسبب الحب. Première souffrance à cause de l'amour. La même personne? Non. 9 شخص, non? Non. Plus tard, 20 ans. 20 ans, ouais. Avec un... C'était hard? قاسحة شوية? Oui, ça donne une bonne leçon. Ça donne une bonne leçon. Mais bon, ça fait partie de la vie. Ça m'a... Non, je garde quand même des bons souvenirs. Franchement, j'ai un principe la vie, je regrette jamais rien. Ouais, voilà, exactement. Ouais. J'ai un principe, c'est-à-dire que tu dois jamais regretter ce qui se passe. Donc, il vaut mieux aller au bout de quelque chose, même si ça fonctionne pas, que de se dire non, peut-être, non. Il vaut mieux souffrir, que d'avoir le regret toute ta vie, de te dire et si il l'a, tu vois. Voilà. Donc, là, c'est le principe d'elle. الحب والتلاعب مشاعر الآخر. C'est-à-dire quand tu commences à jouer avec les sentiments de l'autre. Ça, c'est صعيبة. Parce que il y a beaucoup de gens qui font ça. Malheureusement. Ouais. Franchement, صعيبة et je l'ai vécu. Donc, c'est très difficile. Très difficile et... Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Non, on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire ça, surtout quand tu tombes sur quelqu'un d'extrêmement sensible. Je suis très très sensible, donc je fais la femme forte, machin. Et je suis forte, c'est vrai, dans mon travail, au quotidien, etc. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Non, l'un n'empêche pas fort et sensible à la fois. Hein. Exactement, mais par contre, quand il s'agit d'histoires de cœur et de sentiments, là, je suis un chamallow. Donc non, ça se fait pas. On n'a pas le droit de faire mal à quelqu'un qui est sincère dans ses sentiments. L'amour et la trahison ou الحب والخيانة. Tu peux pardonner un tel truc? يمكن لك تسمحها؟
C'est déjà arrivé? J'ai envie de dire oui, mais non. T'as envie de dire oui, mais non. J'ai envie de dire Là, oui, tu as envie de dire oui. J'ai envie de dire oui parce que si tu laisses une chance l'wahed, tu dis bon, le ghalat, il arrive, tu vois, on peut faire des erreurs. ولكن الواحد يغلط خطرة. إلا ما كنهضرش على عاودوها. Non, كنهضر على مرة. غلط. Ça dépend ghalat, tu vois. Ça dépend, mais c'est pas... Ça dépend ce que c'est. Si c'est une trahison, par exemple... Trahison, la totale. La totale, oui. زعما. Oui. Assalamu alaikum. Tu pardonnes pas ça? Non, je peux pas. Non. Parce que là, c'est un manque de respect. On a dit droit. Je suis en couple, tu es droit. Si غتعوج خطرة, غتعوج 2 fois, 3 fois, ça va faire... c'est pas la peine. Donc... Okay. Après, ça dépend, tu vois, 20 ans de relation, 30 ans de relation, ماشي بحال عاد بدينا, voilà. Donc لا ما كنهضرش على هذا كنهضر على علاقات حب اللي غاديه مقاده زويونه بخير dans un foyer et ça peut arriver تقدر توقع لا الراجل لا المراه d'ailleurs c'est pas seulement ما كنحكموش seulement الراجل c'est les deux. Oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui aussi il y a des femmes qui font ça. Bien sûr. ولكن si ça arrive, la trahison, elle arrive, si ça se passe pas bien, là, si ça se passe bien, ما كايناش la trahison. Donc, s'il y a un problème, c'est qu'à la base, il y avait un souci de communication, là, شي حاجة. بعض المرات كتكون تسارة. بعض المرات كتكون تسارة. تسارة, voilà. Et ben تسارة ما كان non, salut, السلام عليكم. باي. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحب في الأغنية المغربية. اوكي, هادشي اللي كاين. اليوم انا حبيبي هذيك الاغنيه الشرقيه هذيك ماشي مغربيه هذيك شرقيه هذيك ماشي مغربيه. aujourd'hui في الاغنيه المغربيه كتشوف بزاف ديال ما في يديكش نجيب 100 بلاصتك ما نعرف شنو. Il est où l'amour dans la chanson aujourd'hui? C'est vrai que كاينه مثلا في الاغنيه الفرنسيه on retrouve ça facilement, mais في الاغنيه المغربيه oui, il y a beaucoup de revendications. Yak. Ouais. C'est vrai, mais c'est un moyen d'expression peut-être des artistes pour... واش ما كيبانلكش انه il y a pratiquement plus de place pour l'amour, ما بقاش تقريبا بلاصه الحب عند الناس. C'est difficile. C'est difficile parce que مع دابا les réseaux sociaux كلشي كيجي وكيمشي في الساعه. كلشي ولا facile, les relations humaines ولا كلشي ولا grande consommation. Les relations humaines, les pots de yaourt, كلشي ولا grande consommation, كلشي كياكل وكيرمي. صافي. Donc c'est générationnel. C'est ça la vie? Non, c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie, mais c'est l'évolution humaine. Je ne c'est on peut pas jouer, je veux dire, c'est pas le système marocain qui est comme ça, c'est le système mondial. لا ما كنهضرش على المغرب كنهضر en général. Donc à un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire? كل واحد راه يتسنى l'exception. Ouais. فين هي هاد l'exception? On y croit. C'est ce qui nous fait nous lever le matin. Alors, pour toi, il y a des exceptions ou pas? Oui, j'en ai rencontré. Ouais, il y en a. نغنيو شويه. Oui. Une très très belle chanson ديال شارل أزنافور اللي غادرنا مؤخرا d'ailleurs. Hier encore. سيدي هشام. نقولوا بسم الله. بطبيعه الحال كنهديو لكم نتوما مشاهدينا واللي متابعينا دائما على شادة تي في ودائما في التورك المغربي. واحد الحاجه دغيا بغيت كذلك نقولها لكم, سي كو يمكن لكم تشاهدونا عبر انترنت على لو سيت ديالنا www.shadatv.com. دونك حتى الا ما كنتيش في دارك يمكن لك مثلا تتابعنا يا اما على البورطابل ديالك او على الاورديناتور ديالك ولا نقولوا بسم الله. Hier encore. بسم الله. يلا. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps, je jouais de la vie, comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit, sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdue, ne sachant où aller. Les yeux cherchant le ciel et le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps, croyant l'arrêter. Et pour le
retenir, même le devancer. Je n'ai fait que courir et me suis essoufflée, ignorant le passé, conjuguant au futur. Je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Et hier encore, j'avais 20 ans, j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister. Mes amis sont partis, ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi. J'ai gâché ma vie et mes jeunes années, du meilleur et du pire. En jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-elles à présent? À présent, mes 20 ans. Merci. خلاتها مانيفايك. تري تري بيان شونسون ديال انا بعدا كتاثر فيا بزاف هاد لا شونسون هادي لحقاش سي فوالا سي فري كو الوقت كيدوز دغيا سي أنا في بالي j'ai encore 15 ans. سي فري. Je suis une gamine. Je me suis arrêté à 4. Ah oui. باقي عاقل. وي واحد شويج. الوغ هضرنا عليها قبيله وبغيت نعاود ندخل لها واحد شويش ونتعمقوا فيها مزيان اي اون بارلي ونعطيوها فريمون حقها. ملي كتكلموا على حقوق المراه خصوصا في المجتمعات العربيه quand on parle des droits de la femme il y a aussi le côté traditionnel ou religieux qui rentre dans le jeu. يعني كذلك تقاليد ومسائل دينيه اللي كتدخل حتى هي في هذا النطاق هذا. المناصفه ولا ليغاليتي في الورث. Je ne peux pas me prononcer, moi, Anna. Who I am. لا مي زعما لا كي توي كاين في الاسلام كاين مرأة مغربيه اللي شفنا انه تونس مشاو في هذا الخط هذا اول بلد جوبونس عربي اللي مشى في هذه المساله هذه. ايوا اللي كاين في الاسلام كاين كل واحد اللي يدير لا ريليجيون اللي بغا كل واحد يدير اللي بغا. ماتنون في لي شوز ديال تكنيك راه اون اي dans un pays musulman donc c'est l'islam qui s'applique شنو دونك تطبيق شرع الله انا ما عندي ما نقول على شيء tu vois. اوكي الدور ديال المراه او لو رول دو لا فام في ليدوكاسيون دي جينيراسيون فيتور في التربيه ديال الاجيال الصاعده. c'est elle a une grande responsabilité. راه المراه هي كل شيء. Ça fait plaisir de voir une femme qui le dit, qui l'avoue enfin. Non mais c'est on donne vie, on éduque les hommes et les femmes. Donc si les hommes sont comme ils sont, c'est de la faute des femmes. Et s'ils sont comme ils sont, c'est grâce aux femmes. Dans les deux cas, tu vois. Donc parce que toujours la femme كتقول وخصوصا في المجتمعات العربيه كنقولوا انه الراجل مجتمعات اولا كنقولوا عليها مجتمعات ذكوريه ولكن المجتمعات الذكوريه شكون اللي كيحملها في كرشو شكون اللي كيربيها شكون. C'est nous, on a la responsabilité. C'est un peu la faute de la femme. C'est de la faute de la femme. Anna Kengoulha, en face, c'est la faute de la femme. S'il y a des problèmes aujourd'hui et que si les hommes agissent tels qu'ils agissent, ceux en tout cas qui agissent mal, là c'est de la faute de la femme. Donc كاين واحد المشكل هنا في المغرب في mon pays هو حنا كنحسوا on souffre de certaines choses. ولكن quand on se marie, on fait des enfants, on reproduit toujours la même chose. La différence de traitement entre le garçon et la fille, elle dit Kaina. Ils ne viennent pas me dire non, parce que la maman, elle préfère toujours. Voilà. Voilà. Et moi, je suis contre ça. Voilà. Et bien ça, je suis contre ça. C'est notre faute. Si on en est là où on en est, c'est à cause de nous. Donc si nous, on modifie ça, la société, elle va se modifier. C'est logique. Mais had la femme justement اللي كتعطيها هاد l'éducation parce que quelque part انا كيبان لي بلا c'est un cercle vicieux. مرأة كتولد بنت ودري كتعطي تربيه مختلفه للدري وتربيه مختلفه للبنت. هاد البنت هادي اللي هي غادي تجيب حتى هي جينيراسيون فيتور الكالك سور لو موديل دو سا مامون. ايوا ولي جامي sorti de l'auberge. Ça s'arrête pas. ولكن المشكل دابا هاد البنت elle va vivre des choses en société, elle va avoir son expérience. واخا elle va souffrir.
elle va quand même suivre le modèle ديال ouais c'est comme ça. Ouais. هادشي اللي كاين. Tu vois, هادشي اللي كاين اللي ما كنحملوش. Il y a un moment donné, tu dois prendre sur toi et tu dois changer les choses. Waouh, c'est difficile. À un moment donné, il faut changer les choses. Ouais. Et je crois que la génération Lijaïa, elle est en train de changer les choses. La génération Diali, on est en train de changer les choses et on va dans cette direction. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est même plus une question d'éducation. Il y a une مسألة تربية. بل الشباب صافي ولاو عارفين شنو كاين. البنت عارفة أنه الدري ما خصوش يتعامل معها بالطريقة ما يهضرش معها. Donc voilà. C'est pour ça que peut-être il y a le conflit justement entre la femme et exactement, parce que les choses changent, donc ça crée des conflits. Mais ouais. Ça va bien se passer, Inch'Allah. التحرش ولا الharcèlement في الشارع العام dans la rue وفي أماكن العمل. كاين هذه كاينة. في les lieux de travail. Et ça c'est partout par contre. C'est pas que le Non, c'est pas que ici. ولكن ici dans la rue c'est plus. أنا كنت في باريس ما عنديش مشكل زعما sauf si c'est un tu portes ce que tu veux à Paris كتلبسي كيف ما بغيتي ما كاينش اللي كيهضر معاك سي quand même كاينين دي كارتيي اللي voilà mais فرنسي non non si quand même un peu non parce que c'est culturel شوف déjà كي كان حسن الثاني الله يرحمه شحال nos grands-mères وكان محمد الخامس au Maroc, on était en mini-jupe. Oui. J'ai des photos. D'ailleurs, il y avait les deux. Il y avait les deux. Il y avait la tolérance. Et même l'esprit, plus ou moins, l'esprit ديال الرجل المغربي كان متفتح أكثر على اليوم. Exactement. شنو وقع؟ الله أعلم. الله أعلم. كيفاش يمكن نقضيو على الدائره هذه comment est-ce qu'on peut combattre ça en ne cédant pas à la pression de la société بغيت نلبس une jupe نلبس une jupe ولكن بلاتي بغيت نلبس une jupe كنلبس une jupe كنخرج للزنقه كيتعرض ليا واحد الناس عوض انها تجي تدافع عليها كتهز القران tu adepte ديال السفاره Non, sérieux, tu trouves que c'est une solution? C'est une solution? Non, bien sûr que non. Mais bon. Mais ça montre au moins qu'il y a une volonté de changement. كنت لك لا فراز ديالي سي كو او ليو باش الناس تمشي مثلا وتدخل وتحل هذاك المشكل وتبعد هذاك السيد على ديك السيده اون برون لو بورتابل وكنصوروا وكن غار فين كتلقى شي حد ولا شي وحده اللي كيتدخلوا فعلا في هذا الشيء اللي كي انترفيان dans la rue. Oui, ça c'est vrai. Et ça aussi c'est un peu partout dans le monde, c'est pas qu'ici au Maroc. Ça aussi. Non, mais de toute façon, il faut assumer à un moment donné, même si c'est difficile. Je pense qu'il faut à un moment donné. Alors, bien sûr, tu vas pas mettre une culotte. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais une jupe, ou la qui m'abriti, tu dois assumer. كاين كيقول لك اليوم راه حتى المحتجبات الصومال راه كيتحرشوا بهم وهذه راه كاينه. Même les voilés sont harcelés. C'est vrai. شنو غنديروا؟ غنسدوا على راسنا؟ ما يمكنش. Donc, ça t'énerve d'un coup. Ouais, tu vois, c'est le sujet du féminisme, ça fait. خرجت دياز من لا كوكي خرجتي سارة اوكي دياز خليها ترانكيل كتغني مي سارة شوية في هاد لي سوجي. Tu ne comptes pas faire intervenir justement Diaz بحال ما هادشي؟ Bien sûr, c'est ce que je fais dans mes chansons. Encore une fois, toujours de manière très douce. C'est ce que je fais. Je me sens, en tant qu'artiste, une responsabilité de société. Donc, je n'ai pas de parti politique, oui. Mais il y a une responsabilité sociale quand tu as la chance d'avoir la parole en tant qu'artiste ou personne publique, tu dois parler aux gens et faire passer des messages. C'est une obligation. Si aujourd'hui je te donne, je te donne 30 secondes, ta caméra est là, et un message à l'homme marocain اللي كيتصرف peut-être هذا التصرف هذا شنو تقولي له؟ نقول له بلي خاص يحترم المرأة باسكو هي كل شيء. هذا الهضره مرات ديما كيسمعها. Oui, ben un argument pour le plus toucher justement et ما بقاوش دائما كنعيشوا هذا الشيء في الشوارع ديالنا. C'est compliqué ce que tu me demandes, hein. Un argument pour les hommes.
رجعوا عاوتاني نفس الديسكور ولا راه بحال اختك امك ماشي Non, non, non. انا كيعجبني الله سا جامي سيرفي ا ريان اون فيت Ça marche pas. باسكو كنضلوا كنغنيو نفس الاغنيه لا راه المراه هي اختي هي امي Ouais, هي mais- مرتي هذا مي ملي كتخرج للزنقه كتعامل تعامل اخر. Ce que je vais dire, ça va pas changer les choses de toute façon, mais le problème, لا الراجل ما غيمشيش بهاد الطريقه ديال الاحترام ديال المراه وهذاك الشيء غنوصلوا لهذاك لو تروك دونك كون ديزي لو كومبا حنا ما بغيناش لو كومبا دونك من الاحسن tu fais un pas tu essayes de comprendre tu vas vers l'autre باش يكون هذاك الشيء مقاد وي مقاد دونك راه on veut éviter هذا لو كومبا دو féminisme l'homme contre la femme ما بغيناش هادشي حنا لي فام ما بغيناش هادشي بغينا شي حاجه تكون équilibrée donc à un moment donné soit tu cèdes pour quelque chose de mieux soit تبقى هكا في لا بوزيسيون ديالك ونضربوا دونك ونضرب على طبيعه الحال لا ما غنضربوش لا وي فو اريتي رسالتنا وتو كم طول بالمغربي سكو يفو جوست اريتي ولا نحبسوا واحد شويه اننا نشوفوا فقط في المراه جسد ان كور voilà et que الله يرضي المراه عليك سي exactement la sexualisation de la femme c'est trop on n'est pas un corps reproducteur كيقول لك وي راه حتى العيالات حتى هما كثر هذا الشيء سي سا الديبا اللي كتلقى اليوم الرجال كيقول لك اودي ما باقيش عرفت مع من نمشي ما باقيش عرفت مع من نتزوج ولا كلشي كيدير كلشي بحال كلشي كيتصرف بحال كلشي ولات عنده سيكسواليتي اسي طو وشنو المشكل شنو هو المشكل كل واحد يعيش حياته كما بغا لا ما عجباتكش سير عند شوف حدا اخرى شنو هو المشكل راه كل واحد خاص يدير اللي بغا و tu dois être tolérant هذا هو الاسلام tu dois être tolérant لا ما عجباتكش هادي راه كاينين بزاف عطا الله tu vois l'idée tout simplement وللقاء بقيه دائما في الطول بالمغربي ودائما على شادة تي في بعد الفاصل. ورجعنا معكم مشاهدينا وغادي ندخلوا للجزء الاخير من البرنامج دائما رفقه دياز اللي مشرفانا سي فريمون ان بليزير دو ريسيفوار c'est un grand plaisir pour moi aussi alors نغنيو شويه on chante retour à la chanson allez et une très belle chanson ديال Adèle ouais Hometown Glory Adèle qui a été j'ai chanté un titre d'elle la première fois quand je suis allée sur The Voice et donc c'est une chanteuse que j'adore. C'était le titre d'ailleurs qui a fait retourner Turning Table. Non, c'était Turning Tables, c'est une autre chanson, mais du coup, j'ai une histoire particulière avec cette chanteuse. Ok, on y va? Oui. Bismillah. I've been walking in the same way as I did, missing out the cracks in the pavement and turning my heels, turning my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No, and thank you, please, madame. I was just wondering. Round my hometown, memories are fresh. Round my hometown, ooh, the people I've met, how the wonders of my world, how the wonders of my world, how the wonders of this world are the wonders now. I like it in the city when the air is thick and no pain.
I like it to see everybody in short skirts and shades. I like it in the city when two worlds collide. You see the people in the government, everybody taking different sides. So that we ain't gonna stand shit. Show that we are united. Show that we ain't gonna take it. Show that we ain't gonna stand shit. Show that we are united. Round my hometown, memories of fresh. Round my hometown, ooh, the people I met. How the world turns to my world. How the world turns to my world. How the world turns to this world. How the wonders of mine. Oh, my world. Oh, my world. Yeah. Oh, my world. Oh, my world, yeah. Merci. Bravo, bravo. Très très belle chanson ديال أديل. برافو عليك سارة. Merci. rien à dire. Alors وصلنا للشق الأخير من البرنامج. dernière partie de ترك بالمغربي. الأغنية المغربية اللي عزيزة عليك وكتسمعي لها بزاف مؤخرا. Question piège. J'aime bien la nouvelle scène marocaine. Récemment, l'artiste mytho Issam. Oui. Il fait du rap. Plutôt sur la scène urbaine. Issam. Ok. Trap el Bildi. Ah, ça, j'ai pas écouté. C'est très créatif. Surtout le clip est vraiment très très créatif. J'aime beaucoup. C'est vraiment la nouvelle scène marocaine. Ouais. J'aime beaucoup. Tu es beaucoup plus rap alors dans ce cas-là? Non, ça c'est des trucs que j'écoute comme ça pour moi. Sinon j'écoute Céline Dion à la maison. D'accord, ok. J'aime bien. الأغنية المغربية اللي ملي سمعتيها النهار الأولاني قلتي ما كرهتش نكون غنيتها هذه. يوم ورا يوم. Ah, Samira Saïd. Oui, Samira Saïd. J'avais adoré cette chanson à l'époque. Oui, avec Cheb Mami. الفنان المغربي اللي تبغي ديري معاه ديو. Piège aussi. Est-ce que d'abord عندك القضية هذه في دماغك انك un jour tu vas faire des duos ولا شي حاجة؟ Oui, why not? زعما vraiment je suis ouverte à la question. الصحة المغربية. Bien sûr. فيها ميدان. D'abord j'ai pas encore découvert l'artiste les زعما réagit مع le style ديالي Oui, d'accord. La même. Mais je suis ouverte à. عدد المشاهدات ولا le nombre de vues واش معيار اليوم ديال الجودة أو ديال la qualité? Est-ce que quand une chanson par exemple enfin, le nombre de vues est-ce que ça prouve là c'est une chanson de bonne qualité? Là, bien sûr que non.
Coca-Cola كتباع بزاف وهي elle est pas bonne pour la santé donc ça veut rien Il y a dire. aussi Pepsi, il y a d'autres boissons, donc باش ما نطيحوا في Ah حلقه oui. الاشهار. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est وزيدوا vrai. عليها فانتاز ديال حوايج اخرين. Ou surtout Hawaï. اوكي داكور. رسالتك الفنيه اولا لو ميساج ارتستيك اللي تبغي دياز واحد النهار دوزو وتقول واو جي ريوسي ا لو فير باسي اي سي سا اي سي سا ميم le sens même de ma carrière. هي l'indépendance de la femme. فوالا انت مقاد انا في هذا الشيء انا اذا عندك رساله ولا عندك ميساج للجمهور ديالك البوبليك ديالك وكذلك المشاهدي شادا والطلب المغربي في كاميرتك شنو تقول لهم؟ انا بغيت نقول le peuple marocain انا je suis très contente d'être venue هنا في بلادي و j'espère ان شاء الله غيكون الخير و je vais pouvoir rester ونعاود زعما je vais continuer à faire des chansons يعجبهم le style ديالي et voilà j'ai envie de rester dans mon pays زعما et j'espère que le public me soutiendra et que grâce à lui je pourrai enfin être l'ambassadrice de la femme marocaine à travers le monde parce que c'est l'objectif. J'espère que tu vas passer un bon moment. Excellent. وصلنا للخير ديال البرنامج ما تنساوش موعدنا بطاعه الغدا في شدا اف ام ورشيد دون ساديس كيف كل صباح من 7 حتى ل 10 غادي نساليو باغنيه ديال لاينا ريتشي Yes. هيلو Hello. دائما رفقه سيدي هشام ميرسي بوكو اليوم جو بونس غتنعسوا بلا سومونيفير بلا والو الطوك المغربي يتكلف هذه القضيه هذه يلا على بركه الله. I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do. And I want to tell you so much I love you. I long to see the sunlight in your hair and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying